AFC 2022 peringkat Zon Asia Tenggara membabitkan saingan kumpulan H iaitu Wakil Negara Kuala Lumpur City dan PSM Makassar, Wakil Indonesia. Dan untuk makluman, Konfederasi Bola Sepak Asia AFC mengumumkan pemilihan Kuala Lumpur sebagai tuan rumah untuk aksi peringkat kumpulan H. Dan sekarang ini kita nak terus saja bersama sidang media di KLFA. Members of media, okay, welcome to the pre-match press conference for the AFC Cup 2022 Group H for the match day 1, the PSM Makassar versus Kuala Lumpur City. Okay, for the first session, we have Mr. Bernardo Tavares, head coach of PSM Makassar, and the player, Mr. Rashid Bakri. Okay, before we open question, we'll invite Mr. Bernardo to say something, your thought on this match. Please go. To speak about the match? Okay. Assalamu alaikum, selamat pagi. Before speak about the match, I want to say one thing. Before, our schedule was to play on 24 and on 30. And something happened because after they changed the game. So now we're going to play on 24 and 27. And don't say why we're going to play on not on 30, but going to play on 27. And sometimes in the football, if the big clubs like Premier League in England, they discussed things about 2 days and have all the facilities to recover the players. Imagine us that come from Indonesia, play on 19 President Cup, and travel by night, players no sleep, arrive here, not training on this day. In the other day we recovery. So this is why I am explained why it's important that the schedule, if you put the schedule 24 and 30, must be the schedule. You cannot change the schedule and put 24 and 27 and no give big reason. You don't say nothing. Okay, big coincidence. Kuala Lumpur is where AFC home, but these things you must explain. If you make a schedule, you must respect the schedule. You want to translate? No need? Oh, good. Now, about the game. First, this is a good competition, a competition that make good image for the players, for the team, and of course for us, it's very important to be here, make good performance, at least make our best, because we not just represent PSM Makassar, we represent Indonesia also. It's very important to make good game, to give 100%, and to give our best. Opponent team, it's strong team, good local players, very good foreign players. Last match, I saw they lose, but with 2 goals, 2 shoots from outside of the box. They are strong. We are building a team with many players young, but tomorrow on the pitch going to be 11 against 11. And we're going to try to make a surprise here. Okay, before we open question, we invite Mr. Rashid to say something. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari pemain untuk pertandingan besok. InsyaAllah kami siap untuk memberikan permainan maksimal. Kami jauh-jauh dari Kota Makassar, dari Pulau Sulawesi, ingin memberikan usaha maksimal kami untuk Kota Makassar dan terkhusus juga Indonesia. Kemudian kita tahu sendiri Kuala Lumpur adalah tuan rumah, sebagai tuan rumah saat ini, tapi kami tidak gentar untuk bermain maksimal pada pertandingan besok. Terima kasih. Good morning, everybody. We players are ready to give our maximum efforts tomorrow. We are from Indonesia, especially the city of Makassar, and we will try to give our best effort tomorrow
for the name of Indonesia. And even though Kuala Lumpur is the host club in here, we will not be afraid, and then we will try to give our maximum effort. Okay, now we open question to media. Okay, any media who wants to address a question, just come to me. I will pass you the mic. Hi, I'm Mamkal from Astro Malaysia. Question for the coach. Preparation ahead of the game. I believe in Indonesia, you guys haven't started your season yet. You guys played in the President Cup, if I'm not mistaken. So a game, tomorrow's game would be a toughest preseason ahead. So far, for us, all the matches are important. So we make friendly matches before, and we have a competition already there, President Cup. If you say that Liga Sato, it's the biggest competition, okay. But tomorrow, I agree with you. Going to be a big challenge to us. Going to be an opportunity we can see our team, how it's developing. And going to be a big test because we play away. And against a good team and in a good competition that everybody wants to play. And the players know what means this competition. Everybody wants to give the best. I feel that my team want to make a surprise, but opponent team is strong team also. If you ask me if you are ready, okay, I prefer to have more days to work, but this is the schedule that we have, so we're going to try to be ready tomorrow. question for the coach again. Speaking of the date, when did PSM Makassar realize that your fixtures, your schedule has been changed, like you just mentioned? So yes, so on April, the schedule was 24 to play against Kuala Lumpur and 30 against the other team. And something happened on May that the schedule was changed and we played 24 and 27. A big coincidence, you know, these things. If we want to show that we are playing a big competition, these things cannot happen. These things cannot happen. And I hope that in the future, AFC not allow these things happen because, and this big coincidence that AFC is here from Kuala Lumpur and change the things. I imagine that Kuala Lumpur team not need to travel from Singapore or Indonesia. You already be here. So I don't understand why you have 6 days between difference and the other teams just 3 days. So I think it's not good for image. If you want to help, try to help in another way. Coach, if you don't mind, speaking of how it just affect your team's preparation, other than psychological, physical, obviously affected as well, rest of of your players. What else can you share with us that affected the players? Of course, before I answer my first question, I explained why the changing of the schedule was important in our plans, because on 19 we play President Cup in Indonesia, tough game, and we travel by night. Players not sleep. I repeat, players not sleep. The club pay money on ice to make cryotherapy, and we make injury prevention, everything. But the most important to recover is sleep. And we come by night to be here quickly to prepare the things. And the players already have tired because they come on conditions that normally it's not usual. And these things that you change, because we're supposed to play 24 and 30. Now the players go to play tomorrow, and after just have 25 and 26 to rest. On 27 you have another match. So I think this is not so good, and it's not a big picture for this competition. Because if you want to have good games, great games,
you must give rest to the stars. And the stars of the game are the players, are not the journalists, are not the directors, are not the coaches. The stars is the players. So please, let them rest the players to can make good game. Okay, next question. Any questions for the players? Good morning. Vinashwa from the AFC.com. My question is for the player, Rashid. How is the mood in the camp ahead of the first match for PSM? What? How is the mood? Oh, the mood. Yeah. Okay. Bagaimana moodnya kalian sejauh ini menjelang pertandingan? Oh ya, untuk perasaan kami, persiapan kami sangat bagus. Untuk recovery kami, insyaAllah sudah cukup untuk melakukan pertandingan besok. Kami sekali lagi saya bilang, kami jauh-jauh dari tanah Makassar, ingin memberikan permainan terbaik kami dan insyaAllah mendapatkan hasil yang baik pertandingan besok. Our feeling is good, our mood is good. I think we have got sufficient recovery, and we've been traveling far from Makassar, Indonesia, and we will try to give our, like I said before, we will try to give our best play and then also our maximum effort. Any other question for the press? Okay, hi coach. If I'm not mistaken, you come in April for Makassar. So within 2 or 3 months, do you think enough for you to build the squad and chemistry? Because I think it's almost 70% new player and young player in your team, and suddenly change the schedule, you can make a chemistry. Sorry, can you repeat the question? Sorry, I think if I'm not mistaken, you come in April for Makassar, April, as a coach. Yes. Okay, Yes. I think within 2 or 3 months, do you think enough for you to build the squad and chemistry? Almost 70. I know almost 70% is a new player and young player in your squad. Yes. No. I not start working in Makassar on April. The club contact me on April. We just start on May. Yes, since May we try to building the squad. Was many players that go out, important players, but now they go out. We must try to make good team with the players that we have. In this moment, we have many players from academy, but also some players that play Liga 2 with some experience and want to show something and have ambition to be good football players, and I hope that they can help us also. Also, we have players that come from last season to this season, like Rashid. Rashid just know one club. His whole life play in PSM Makassar, so this is one of the big reasons for I choose Rashid to come here today, because he's one of the captains and he's one big image of the club. I think play all the matches and play since academy until first team on PSM Makassar must be an honor. So this is one of the reasons that I choose. About your question, of course, if we have more time to work, maybe tomorrow we can make a better picture and make a better performance. But the players already make good work on President Cup, and I hope that tomorrow we can make a good work also. My concerns is just after this match. After this match, we just have 2 days to rest. This is my concerns, you know. And if the schedule was the same since the beginning, it's one thing. But the other thing is to change the schedule and don't say nothing. This is not good for the competition. Question for the player. You've been at club for a long time, and sure you played under Coach Boyan before. What was the experience like playing under him? And what is the feeling going up against him tomorrow? Can you repeat that once again? Better you remove the mask for we can understand.
No, you have played in the club for a very long time, as your coach said. So you have played under Coach Boyan Hodak when he was at the club before. What was the experience like working with him? And also, what is your feeling going up against him tomorrow? Ya, kami yang terlama katanya di sini. Dan sebelumnya juga sudah kalian. Sekarang bagaimana perasaan mau kemudian untuk lawan Boyan besok? Ya, ya. Untuk pertanyaannya, memang tahun kemarin kita sempat dilatih Coach Bojan, dan untuk perasaan bertemu kembali itu saya pribadi sangat senang karena beliau adalah pelatih kami di tahun terakhir. Tapi untuk saat ini kita menjadi lawan di AFC di Malaysia. Tentunya kami beberapa pemain yang sudah dilatih sama beliau ingin mempertunjukkan permainan terbaik pertandingan besok karena semuanya untuk PSM Makassar. It is true that Boyan was our ex coach, and then I am glad that we are going to meet Boyan tomorrow. But especially about the match, our relationship we will put aside, and the game is more important. We will try anything, and we will try our best to get the maximum result tomorrow, but to get the best result for PSM Makassar only. So, other questions? I think this will be the last question, right? Question for the coach. Malaysia and Indonesia has a long history of rivalry. So, how much do you know about this rivalry between the two countries, and the importance of the match for the fans, not only for Makassar and KL City fans, but also for the people of both of the countries? Thank you. If you remember when I speak, I say that this is we are representing not just PSM Makassar, but also Indonesia. And it's because this. I feel I am Portuguese, but I feel like Indonesia club play here. It's like a Portuguese club play in Spain. I think it's the same rival. And of course, these things bring more supporters to the stadium, bring more emotion. So I think it's important, and I hope that tomorrow we can make a good game. Okay, question for the players. Pertanyaan mengenai level pasukan pada ketika ini kalau nak dibandingkan dengan beberapa tahun yang sudah pasti ada banyak rombakan pemain yang berlaku. Bagaimana tahap jurang perbezaan pemain pada ketika sebelum ini dan juga pada ketika ini untuk menentang Kuala Lumpur pada hari esok? Ya, untuk PSM Makassar tahun ini saya pikir ada banyak pemain muda yang bergabung saat ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ada banyak pemain senior, untuk sekarang banyak pemain muda. Tapi saat ini yang tinggal mungkin ada beberapa sisa 5 pemain dari eranya Coach Bojan. Tapi pemain yang masuk saat ini adalah pemain terbaik dari akademi ditambah dengan beberapa pemain klub lain. Jadi saya pikir tim PSM Makassar saat ini jauh lebih kuat dari tahun-tahun sebelumnya. Okay. Yeah. Yeah, PSM this year we have a lot of young players compared to the previous years, and then we have 5 players from the era of Boyan Hodak. Even though we have young players, but these players are the best of our academy, and I think we are still a better team compared to all these previous years. Okay, that's all for the first session today. Thank you, Coach Bernardo Tavares and Mr. Rashid Bakri. Thank you. Terima kasih.
Baiklah, selesai untuk sidang media melibatkan pasukan PSM Makassar oleh jurulatih Bernardo Tavares dan juga pemain iaitu Rashid Bakri. Dan sementara itu, saya ingin kongsikan kepada anda mengenai fakta yang dimiliki oleh pasukan PSM Makassar, wakil daripada Indonesia ini, iaitu ini adalah penampilan ke-8 dalam pertandingan Asia dan pencapaian terbaik yang berjaya dilakar ialah separuh akhir Zon ASEAN 2019 dan Boyan Hodak pernah menjadi jurulatih PSM Makassar pada tahun 2020. So, kita dah dengar sesi sidang media daripada PSM Makassar sebentar tadi dan sementara kita menunggu sesi sidang media KL City bermula, kita nak berehat seketika dan kembali selepas ini. Call. Kal dengar tak? Kal. Test mic lah. On tak? Testing, kasih call saya dekat dulu. Dah on tu. Dah on. Tu. Dah. Boleh? Hello. Kal. Hello. Dengar tak? Hello, boleh dengar ke? Alice boleh dengar, Kal? Okey. Hello. Hello, Alice. Ya, saya dengar. Satu soalan ke dua soalan, lepas tu kita throw balik dekat PC . Kita bertemu kembali dalam nadi terkini untuk yang baru saja bersama Astro Arena. Selamat datang dan sebentar tadi telah pun selesai sesi sidang media melibatkan PSM Makassar dan sementara menunggu sesi sidang media KL City bermula, kita nak bersama dengan rakan setugas iaitu Kal Nunis yang berada di KLFA. Hai Kal. Hello Alice, apa khabar? Sehat. Kal, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Baru saja lepas sidang media PSM Makassar, perang psikologi segalanya telah pun terbuku di hati, telah pun diperkatakan. Harap-harap pada hari esok seperti yang dijangkakan, kedua-dua pasukan pamer aksi yang bertenaga. Okey Kal, kalau kita dengar sesi sidang media tadi, sebenarnya untuk saingan di kumpulan H, bagaimana Kal melihat cabaran dalam kumpulan ini? Okey, Alice, kalau kita dapat tahu dalam saingan kumpulan ini hanya ada 3 pasukan. Satu pasukan telah pun terada diri, namun perebutan untuk selaku juara kumpulan ini sudah pasti dihangatkan lagi dengan aksi pertama KL City menentang PSM Makassar. Seperti yang diperkatakan oleh ketua jurulatih tadi, Bernardo Tavares, yang beliau begitu kecewa apabila jadual saingan telah pun ditukar yang seakan memihak KL City dari segi tempoh untuk mereka melakukan sesi pemulihan recovery untuk perlawanan yang seterusnya pada ketika mereka mempunyai kurang 48 jam sebelum sepak mula yang pertama dan juga yang kedua. Saya kira perkara-perkara itu sudah pasti merencahkan lagi persaingan antara dua pasukan ini. Sementara Malaysia dan juga Indonesia sudah pasti
seringkali beraksi di peringkat yang tertinggi. Ini merupakan satu perang psikologi daripada Tavares juga. Sama ada beliau akan terus melancarkan perang psikologi dan label pasukan pada hari esok akan terus memberi saingan yang dikejutkan Juara Piala Malaysia 2021 at least. Okey, baiklah tadi pemain Rashid Bakri ada menjelaskan 5 sahaja pemain yang lama masih kekal dalam skuad PSM Makassar. So mungkin Kal sendiri boleh jelaskan mengenai gabungan ataupun kombinasi pemain muda untuk edisi kali ini. Okey, seperti yang kita dapat tahu ya, di atas kertas mereka hadir dengan 3 pemain import, dengan pemain import Brazil Everton Nascimento selaku tunjang utama dan juga Wilson Pluim di bahagian pemain tengah, dan selebihnya melibatkan pemain berpengalaman tempatan dan juga pemain muda yang juga merupakan pemain Piala Presiden Indonesia. Musim lepas mereka bergelut di bawah saingan Liga Indonesia, hampir tersingkir ke saingan division ke bawah, namun mereka berjaya untuk terus berada di peringkat orang cakap Liga Elit Indonesia, dan mereka hadir pada bumi Malaysia ini bukan sekadar pelengkap jadual tapi untuk terus memberikan saingan kepada KLCT. Okey Kal, terima kasih atas info yang anda kongsikan, dan sementara kita menunggu untuk sidang sesi untuk pasukan ataupun wakil negara KLCT, kita nak berehat seketika dan kembali selepas ini. Different game, and now we're starting like NBA matches every 4 days. So we will have AFC, FA Cup, League, then Malaysia Cup. So it's you cannot think too much about the past game. We just need to focus on next one. And as I said before, I have a feeling that all our players waiting for this AFC competition because most of the guys didn't really play. So I think that somehow they want to achieve something. So I think that they are quite focused on the game. And this match versus Terengganu is a good opponent. It was a tough game. So I think that this match actually helped us to prepare for a team. Coach, since you and the management stick with majority of the players that won the Malaysia Cup, do you think the players, this is the perfect time for them to show what they're capable of, not only the first 11, the one who's sitting on the bench as well? There was only one issue, you didn't mention. Actually, we all want to sign new players to strengthen the team, but we couldn't because the budget is a little bit tight.
As I said, players are focused, and with this team, we have good players. With this team, that sometimes only motivation is problem, but I think that they are motivated for AFC Cup, so it will be good. And I would like to ask the status about Paulo Josu and Romel Morales. Are they fit to play for tomorrow's game? Still waiting for a green light to play? No, I just answered the question. They are playing. Only one who is not playing is Partiban, but he will be also ready for a second game. Hello, Coach. Coach, I want to ask you some question. Before this, you have managed the PSM Makassar, right? So, like maybe like any other players that you, although the PSM Makassar is a new team, so is there that any players that you think like will be a threat to you, or maybe there is some players that you think? They have two new foreigners. They are good players, but still Willy is dangerous. If you give him space, probably he can create most of the damage, and dangerous are flanks. Risky, Jakub Sayuri, his brother, this on the right side, non-stop they're working, non-stop they're running up and down, so this is something that definitely we need to look to stop them. And also the new Japanese player, it's quite good. He didn't play much in these games, but I checked in matches in Thailand before, so it's Makassar is still a good team. For me, we need especially to try to overtake midfield, because Arfan and Willy there are the two key players that basically is the heart of their team. If he managed to stop that and the Sayuri brothers, I think that this will be the main job for us. Hi, Coach. For tomorrow's game, we can expect a lot of fans for Indonesian, traveling fans. Is it something that you worried as a coach, where the opponents, could turn up to fill up the stadium, and hoping that KL do the same thing as well for tomorrow's game? Look, PSM have fans everywhere. Wherever you play, they always follow. So definitely they will have fans tomorrow. I hope that KL fans will also come in good numbers, because it's our home. So I hope that we can have equal number of fans like that. But again, the guys are used to play sometimes in away games with less people, with less crowd, so it's no issues. Coach, if before we move on to Safi, right? I'm just wondering whether to ask you about the transfer activity for Kuala Lumpur in this transfer window. Hearing that Sorry Norte is coming to KL, is it true? Is it? I hope. Oh, good player. I know for Jordan Minta, but I don't know about Sorry Norte. Okay. With the surplus requirements of Jordan Minta, he will miss the first two games. As the team progress to the next round, you will have to sacrifice your import players, if I'm not mistaken. Is this affect the team? Magic word is if we qualified. But if we qualify, we can still use all foreign players. The only thing is, in the match, we can use only 4. So we will rotate. Depends of the game, depends of the opponent. A question to Safi Salih. Yeah. Safi, sudah tentu pertandingan ini amat bermakna untuk anda selepas apa yang berlaku 2015. Apakah pesanan yang you akan bawa kepada pemain rakan-rakan menjelang perlawanan esok? Persiapan pasukan berjalan dengan baik. Saya rasa semua pemain bersiap sedia. Itu yang penting. Mereka memang perlawanan dan kejuaraan AFC Cup berlainan dari segi intensity. So bagi saya, apa yang saya boleh berkongsi dengan rakan-rakan sepasukan, kena prepare awal mental, fizikal dengan lebih baik lah dalam kejuaraan. Ini bukan dalam Liga Malaysia, kita boleh baca opponent 100%. So
we must be prepared 100% for everything tomorrow in the match. Hanya 2 perlawanan dalam kumpulan. So, adakah setiap perlawanan itu must win? Sebab bila keciciran mata tu mungkin suka sebab hanya ada 2 perlawanan. Ya, memang kita harus menggunakan advantage sebagai tuan rumah bermain di Stadium Ceras. Harus menang sekurang-kurangnya untuk melayakkan ke peringkat seterusnya lah. Saya rasa pemain pun tahu bermain di Ceras, kita pun tak nak kalah bermain di gelanggang sendiri lah. Safi, sebelum ni Safi pernah main di Liga Indonesia dan di peringkat national team pun Safi dah banyak kali main dengan Indonesia. Jadi macam mana sebenarnya Indonesia kalau yang mungkin Safi boleh kongsikan dengan kawan-kawan yang mungkin tak ada peluang lagi untuk lawan tim Indonesia ni? Tim Indonesia kebanyakan kelab dia mempunyai import dan foreign yang baik. Dibantu dengan pemain-pemain yang rajin seperti apa yang coach cakap. Memang mereka mempunyai fizikal yang luar biasa lah bagi saya. Mereka boleh turun naik tanpa masalah dan berlari satu padang tak ada masalah. Dan dibantu dengan pemain import yang berkualiti. So pengalaman saya memang sukar dan bila bertemu dengan pasukan Indonesia lah sebenarnya. So yang penting terpulang kepada diri masing-masing, terutamanya pasukan pemain KL, bagaimana untuk menghadapi game menentang tim seperti kelab dari Indonesia lah. This is for both Coach and Safi. Coach, because Safi is with us today, so are we going to see him on the pitch tomorrow? And Safi, Coach ada bagi hint tak you akan main esok ke? Terpulang kepada keturujulatih untuk membuat perancangan. So saya always on standby mode. We have squad that maybe we are lacking. Okay, now it's okay. In our squad, we don't have front strikers, so I need to decide tomorrow: will I play foreign goalkeeper or foreign striker? So probably if I play goalkeeper, Safi have chance to play. There is a good chance he will play. Okey, untuk Safi kita tahu rivalry Indonesia dengan Malaysia ni besar. Even dalam perlawanan friendly ke bawah umur ke, dia tetap akan jadi perlawanan yang panas lah. Safi pemain yang berpengalaman, pernah bermain juga. Mungkin apa cabaran dan nasihat Syafi kepada pemain-pemain yang muda yang lain yang first time nak main ni? Maybe provokasi pada pemain pihak lawan sendiri ataupun provokasi pada fans-fans Indonesia? Provokasi itu memang biasa terjadi lah, terutamanya sebelum perlawanan. Tapi dalam perlawanan sebagai pemain, semua yang terjadi tak akan mengganggu minda pemain lah. Kita fokus untuk menang, untuk membantu pasukan. Dan saya akan ingatkan kepada rakan sepasukan lah supaya tidak mengambil kira apa yang terjadi dekat luar padang. So apa yang terjadi dalam padang semasa perlawanan itu lebih penting. Itu yang menentukan nasib pasukan terutamanya lah. Okay, any one last question? Assalamualaikum Syafi, Syarif daripada RTM. Ada kerisauan tak tentang weather ataupun cuaca? Kita yang sedang tak menentulah akhir-akhir ini. Yalah, keadaan cuaca semua terpulang lah dan yalah itu kekuasaan yang Maha Esa lah. Bagi saya keadaan padang di Stadium Ceras amat baik dan tak pernah ada masalah yang seburuk apa yang kita dengar baru-baru ni lah. Dan saya rasa apa jua yang berlaku dalam padang besok, hujan, kilat, pemain tetap akan bersedia lah. Walaupun main dalam padang becak, saya rasa pemain akan tetap fokus dan bersedia untuk memenangi perlawanan besok. Question for coach. Safi, jelas. Alright guys, Safi, saya Kal dari Astro Arena. Sudah pasti kan setiap pemain, setiap penyerang diberi peluang, sudah pasti mahu
dikembalikan kepercayaan kepada coach. Saya nak tanya soalan 2 in 1 sebabkan ini adalah soalan kan. Pertama sekali banyak tempoh rehat antara perlawanan pertama dan dengan perlawanan kedua. Selaku pemain punya perspektif, sejauh mana ia membantu kembalikan prestasi dalam 2 perlawanan itu. Dan soalan kedua saya melibatkan Safi baru menang hole in one kan. So luar padang. Perkara itu sudah pasti sikit sebanyak efek keyakinan, mood kan. So dalam bola sepak ni feeling tu memainkan peranan penting. So untuk hari esok jika diturunkan mood yang sama, feeling yang sama untuk mungkin jadikan Saya gol. rasa sebabkan hole in one tu lah tim pilih saya untuk press conference hari ni. It's very lucky man. So mana tahu dengan nasib yang ada sekarang ni, it's a good moment for the team. So harap-harap akan berterusan sampai habis Piala AFC ni dan seterusnya. Dan untuk jangka masa rehat yang panjang berbeza dengan pasukan lain, saya rasa ya dia akan memainkan peranan yang banyak, terutamanya bila melibatkan intensity game yang tinggi. Jangka masa rehat yang panjang akan membantu, sangat membantu dengan recovery, dengan latihan, preparation. So saya rasa itu undian yang sangat baguslah untuk pasukan KL, advantage. Yep. Something, Coach? No. Okay, that's all for pre-match press conference today. Thank you, Coach Boyan Oda and Mr. Safi Sali. Thank you. Baiklah, selesai untuk PC melibatkan wakil negara iaitu KL City FC dan kita akan kembali sebentar saja lagi tapi kita berehat seketika. Tapi sebelum itu, awal sangat nak rehat kan? Ini mengenai KL City adalah penampilan keempat mereka di pertandingan Asia sejak tahun 1994-95 dan dalam tahun yang sama itulah pencapaian terbaik diorang iaitu suku akhir Piala Kejuaraan Asia dan pasukan KL juga mempunyai ada 2 pemain yang pernah julang Piala AFC 2015 iaitu Safi Saleh dan Akram Mahinan. Baiklah, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Hello. Dengar. Alright. Kal, dengar? Kal. Yes, boleh dengar. Okey, dengar, alright. Yes. Berapa minit break? Berapa minit break? Kal Berapa tanya minit? Berapa minit break? Oh, 1 minute, Kal. Okey, ni sampai pukul apa ni kita nak live cross ni? Sampai Kal berhenti cakap. Okey, boleh. Itu saya tak stop, tak berhenti cakap. 15 Kal minit. kena jawab dalam masa 15 minit. Amboi. Ya, sebab kita sampai 12.30. Alice? Oh, Alice. Okey, Kal. Hujan. Ready. Nanti kalau I terjawab soalan, you buka-buka Twitter tau. Baik. Alice? You buka Twitter, mungkin ada soalan yang relate you boleh tanya dekat KLCT punya Twitter. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Astro Arena dan sekarang ini kita tak nak buang masa, kita nak terus saja bersama dengan rakan kita kembali iaitu Kal Nunis. Kal, okey ke? Alhamdulillah okey. Hujan membasahi stadium Ceras. Barangkali ianya hujan rahmat untuk Kuala Lumpur pada hari esok.
harap-harap Padang tidak terlalu terjejas dengan cuaca yang tidak menentu pada ketika ini, Alice. Okey Kal, mungkin boleh merumuskan apa yang Kal boleh kongsikan mengenai PC melibatkan Coach Boyan dan juga Safi tadi. Okey, kalau kita tengok daripada sidang media yang terdahulu, PSM Makassar, Bernardo Tavares lebih cenderung membawa hala tuju sidang media itu ke arah tempoh recovery pemulihan pemainnya daripada perlawanan pertama dan kedua. Namun pada sidang media Kuala Lumpur, mereka lebih cenderung memikirkan bagaimana untuk merencana perlawanan pada hari esok. Di atas kertas mereka selaku pasukan pilihan, lambakan pemain import yang harus dipilih Boyan Hodak akan jadi agenda utama. Umum mengetahui seperti Coach Boyan mengatakan tadi, beliau mempunyai 4 slot pemain import yang harus diisi. Kita tahu yang Kuala Lumpur ni lebih cenderung untuk menggunakan Kevin Mendoza di penjaga goalkeeper. Atas faktor itu, ianya boleh membuka ruang untuk pemain seperti Safi Sali untuk mencurahkan keringatnya untuk saingan di penghujung saingan pada setiap perlawanan. Namun saya kira Kuala Lumpur bebas kecederaan seperti yang diperkatakan. Hanya J. Partiban jika tak silap yang akan tersisih pada perlawanan. Namun selebihnya mendapat lampu hijau daripada pakar perubatan. KL City di atas kertas memiliki kelebihan laman sendiri. Namun seperti yang diperkatakan oleh Boyan Hodak, sudah pasti bermain di laman sendiri. Perkara seperti pasukan lawan yang mempunyai ultras yang begitu luas rangkaiannya, tidak mahu mereka menguasai stadium Ceras. Tepat itu Boyan turut melaungkan untuk kesemua pemain ke-12 Kuala Lumpur hadir pada stadium pada hari esok, memberikan sokongan, harapnya 3 mata penuh dapat diraih sekaligus langkah kanan Piala AFC 2022. Kalau kita sebut tentang penyerang bagi pasukan KL City, mungkin bagi pandangan Kal sendiri, siapakah penyerang yang akan diturunkan oleh Boyan untuk perlawanan pertama ini? Sudah pasti 6 nama seperti Safi Sali di penghujung saingan akan disebut-sebut. Zafir Dahlia pun walaupun beraksi di bahagian sayap, seringkali mendatangkan kegerunan keterujaan ketika menyerang. Romel Morales sudah pasti individu yang diangkat selaku wira Kuala Lumpur menjelang Piala Malaysia 2021. Nama-nama yang saya perkatakan ini sudah pasti menjadi perbualan di bibir penyokong sama ada mana satu yang dipilih untuk bertemu PSM Makassar pada hari esok. Sudah pasti merencana perlawanan pada hari esok, dan bagi pihak Boyan sendiri enggan terlalu memikirkan bagaimana perjalanan perlawanan itu berlaku, what if perkara ini berlaku, apa itu yang berlaku. Beliau lebih selesa untuk memikirkan slot pemain import dan kecergasan pemain, ditambah pula tempoh panjang di antara satu perlawanan hingga satu perlawanan untuk saingan Piala AFC ini saja, bukan pada untuk semua kejohanan. Dan dalam sifat dua perlawanan ini, mereka harus memungut mata penuh jika terus mahu melebarkan penguasaan mereka seperti yang lakukan JDT di peringkat lebih tinggi, lebih elit Liga Juara Asia. Ini merupakan pertandingan tertinggi bersama dengan Kedah di A. Dalam saingan peringkat kumpulan yang lain di Bali, sudah pasti KL City mahu mengikut jejak langkah JDT, melangkah sejauh mana kemaraan di peringkat yang seterusnya, Alice. Baiklah Kal, seperti yang kita ketahui, Coach Boyan menjadi jurulatih kepada PSM Makassar sebelum ini. Adakah sedikit sebanyak membantu persiapan untuk Coach Boyan dalam perlawanan malam esok? Persoalan ini seringkali diajukan terhadap Boyan apabila jadual perlawanan telah pun dikeluarkan yang KL akan bertemu PSM Makassar. Namun perkara itu nampak seakan memiliki orang cakap spy lah apa yang berlaku terhadap pasukan lawan ini. Namun hakikatnya hanya 5 pemain yang kekal bersama pasukan sehingga kini, yang selebihnya PSM Makassar merombak keseluruhan pemain mereka atas faktor mereka mengalami masalah di pihak manajemen, di pihak pengurusan melibatkan gaji dan sebagainya, isu luar padang.
yang akhirnya pemain dan juga pasukan menjadi mangsa untuk terus meninggalkan kelab yang mereka bina sehingga mereka layak ke peringkat Piala AFC ini. Atas faktor itu, pemain-pemain yang lebih muda yang diserap ke dalam pasukan utama daripada saingan Piala Presiden akan terus beradu nasib untuk terus menempatkan diri mereka dalam pasukan utama pada ketika 5 pemain senior seperti yang berada di dalam sidang media ini untuk terus membuktikan yang mereka mampu untuk merencana pemain-pemain muda di peringkat yang tertinggi, di peringkat Asia ini. Itu agak menarik sejauh mana mereka boleh menghadirkan tentangan sengit, mungkin separuh masa yang pertama, mungkin 20 minit, mungkin 40 minit, ataupun sejauh mana mereka mampu untuk menahan asakan bertalian arus KL City yang kita tahu sudah pun mempunyai pasukan yang lengkap, ditambah pula dengan pemain-pemain yang berkaliber di bahagian jentera serangan. Itu menjadi rencah kepada perlawanan ini, sama ada PSM Makassar akan mengaku kalah awal ataupun terus mencipta kejutan. Bernardo Tavares menjanjikan dia akan mengejutkan KL City pada hari esok. Beliau mempunyai reputasi kah, mempunyai lesen yang tertinggi di dalam Pro UEFA, pernah membimbing pasukan Benfica di bahagian belia, di dalam bahagian bawah 17 dan juga bawah 19 tahun suatu ketika dahulu. Sudah pasti individu yang apabila beliau mengatakan untuk mengejutkan KL City lebih sekadar daripada perang psikologi. Mungkin ada benarnya di sebalik perkataan itu. Hanya masih dapat menentukan hanya masih dapat menentukan sama ada KL City terus gah seperti di atas kertas ataupun rebah di bahang PSM Makassar pada hari esok. Okey, inilah soalan lah. Memetik kenyataan daripada Coach Boyan tadi, ada 2 pemain import yang harus diberi perhatian. Kal sempat tak mendapatkan maklumat mengenai 2 penyerang ini? Kita sebenarnya dapat buat risikan kalau kita dapat tahu daripada bilik media sendiri, rakan setugas saya Fadul Suhaimi sudah pun melakukan persiapan latihan mereka pada hari semalam, lebih kepada latihan bocorak pemanas badan, lengangkan otot dan sebagainya pada ketika mereka akan melakukan sesi latihan rasmi pada hari ini pada pukul 6 petang waktu Malaysia. Dan mereka dijangka akan terus berencana menjelang hampir 26 jam sebelum sepak mula. Di situlah kita akan melihat siapa individu-individu yang berada di dalam kesebasan utama di dalam latihan itu saja. Daripada situ kita dapat mencongaklah bagaimana pasukan PSM Makassar ni akan membentuk menentang KL City pada hari esok. Selebihnya kita akan berkongsikan dalam sidang nadi arena. Kita sempat dan intip juga sama ada 3 import yang dibawa ni sudah pasti mereka akan berada di dalam kesebasan utama, namun peranannya sama ada membariskan formasi yang bertahan ataupun menyerang. Kita tidak dapat pastikan, kita kena tunggu sesi latihan rasmi yang lebih cenderung untuk melakukan formasi dan juga persiapan taktikal yang lebih mendalam berbanding pada hari semalam. Itu yang saya dapat kongsikan. Sementara Boyan Hodak pun melakukan video analisa pemain yang harus mereka kawal setia pada hari esok. Kenzo daripada Jepun merupakan salah satu yang disebut dalam sidang media tadi. Sudah pasti analisa pemain-pemain dan juga pencaturan PSM Makassar sudah pun dinilai daripada barisan kejurulatihan KL City. Sudah pasti ini orang cakap menambah menjadi faktor nilai tambahlah kepada perlawanan pada hari esok, sama ada pencaturan taktikal Boyan Hodak mampu untuk menenggelamkan bahtera-gah PSM Makassar ataupun sebaliknya. Itu selesai untuk soalan kepada KL City. Sekarang ni kita nak tanya untuk PSM Makassar. Kalau kita dengar kenyataan daripada Coach Bernardo tadi, dia sedikit terganggu dengan jadual perlawanan. So mungkin boleh jelaskan mengapa dia terganggu dengan jadual tersebut? Sudah pasti kalau kita memimpin satu pasukan dalam satu kejohanan yang hanya ada 3 pasukan yang untuk menentukan satu slot ke pusingan seterusnya ataupun kemaraan yang ke peringkat yang seterusnya, pada ketika mereka akan terus beradu nasib untuk merencana formasi yang pertama dan kedua dalam setiap perlawanan. Namun pada hakikatnya pada awal, pada jadual keluar pada bulan April yang lalu, mereka dijadual mempunyai perlawanan yang seimbang di mana jumlah rehatnya
berbanding perlawanan yang pertama dan perlawanan yang kedua hampir sama dengan pasukan KL City, namun selepas melalui rombakan tanpa sebarang alasan, itu yang diperkataan oleh Bernardo Tavares yang agak mengecewakan saingan untuk Piala AFC kali ini, sekaligus menyaksikan kurang daripada 48 jam mereka akan beraksi untuk perlawanan yang kedua. Sudah pasti mereka harus berperan dengan masa untuk siapkan dari segi kudrat fizikal dan juga mental untuk melaharungi perlawanan yang pertama dan kedua, berbanding KL City mempunyai 6 hari untuk mempersiapkan pasukan untuk perlawanan hari yang kedua. Baiklah, terima kasih Kal di atas segala info yang telah dikongsikan. So Kal dah boleh pergi lunch, okey? Baiklah, untuk warga kota yang dah beli tiket, esok boleh datang awal ke stadium ya, since perlawanan pun berlangsung pada hujung minggu, so memang akan sesak lah kan. Tapi yang tak sempat beli tiket atau tak berkesempatan tu, Astro Arena membawakan secara langsung perlawanan ini. Tapi boleh layan perancangan pada jam 7.30 malam dan anda boleh saksikan di saluran 802 HD. Dan jangan lupa minggu ini adalah minggu terakhir saingan Suka NSL. So Sabtu ini boleh layan dulu separuh akhir pertama Johor Jewels dan Pang Tulips pada jam 8 malam. Disusuli KL Wildcats dan Selangor Angels jam 9.30 malam. Dan anda boleh saksikan siaran ini di Astro Arena saluran 801 dan juga Astro Go. Baiklah, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami dalam sidang media KL City dan juga PSM Makassar. Kepada anda, jangan ke mana-mana sebab kita akan kembali jam 3 petang nanti untuk Nadi World.